सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में मौजूद खल्के खुदा को ख़तरा लाहक हो चुका है। हज़ारों अमवात हो चुकी हैं, लाखों मरीज़ों की और हलाकतों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा भी होता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात करो तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस वबा से निमटने के लिए कई इक़दाम उठाए हैं। सूबों ने अपने तौर पर भी बहुत सारे फ़ैसले किए हैं, लेकिन क्या वो फ़ैसले काफ़ी हैं? और आवाम का किरदार, मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ा अहमियत का हामिल है इस पूरी सिचुएशन में, लेकिन सॉरी टू से अब तक मायूस कुन दिखाई दे रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हमारे जो मजहबी फ़राइज़ से मुतालिक उलमाए कराम की उनकी भी एक राय है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने दावत दी है मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। सलीम बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मारूफ आलम दीन डॉक्टर अलामा रागिब नईमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अलामा रागिब नईमी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। नमाज बाजमात और जुमे के खुतबात, क्या अब मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए आपके मुताबिक, या फिर ये होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल से उन तमाम तिब्बी अमला, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन और सलाम अक़ीदत पेश करूँगा जो इस कोरोना वायरस के तबाह खेजियों के अंदर भी अपनी जान की परवाह किए बग़ैर उन मरीज़ों के लिए अपनी जान हथेली पे रखे हुए हैं जो अस्पतालों में मौजूद हैं। दूसरा, इस हलाकत अंगेज़ी के दौर में जिसे हम कोरोना दौर कह रहे हैं, हमें अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुज़ूर तौबतन नसूह करनी है, यानी मुकम्मल तौर पे सरेंडर करना है कि आइंदा हम किसी भी किस्म के गुनाह में अपने आप को नहीं पाएंगे। और तीसरी बात जो आपने की, जो असल सवाल है, देखिए नमाज़ें ख़ास तौर पे सलातुल जुमा ये शायरुल्लाह में है, अल्लाह ताला की निशानियों में है। और कोई भी मुसलमान ज़ी शऊर और अगर वो आलिम हो, कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके मुंह या ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज लिखे जाएं, कहे जाएं जिनसे शायरुल्लाह मौकूफ़ हो जाए। देखिए, अल्लाह ताला की इस रूए ज़मीन को जिसे सजदागाह बना दिया गया है, कैसे कोई मुसलमान ये कह सकता है कि मसाजिद को बंद कर दिया जाए या जुमे की नमाज़ के लिए जामे मस्जिद को बंद कर दिया जाए? हाँ, हम तदबीर कर सकते हैं, हम तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं कि नमाज भी हो, भले से मुख्तसर वक्त के लिए हो, भले से मुख्तसर अदद के साथ नमाज हो, अज़ान भी हो, लेकिन आमतुन्नास को हम इस अमर की तरग़ीब दिलाएँ कि जिस तरह मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में, जो कि सही मुस्लिम में इमाम अबू दाऊद ने और इमाम मोहम्मद ने अपनी कुतुब अहादीस में ज़िक्र की हैं, उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो ऐसा आर्ज़ा लाहिक होने की बिना पे अगर कोई नमाज अदा ना कर पाए तो वो अपने घर को अपनी मस्जिद बना ले, अपने घर में अपनी नमाज अदा करे और फिर इस तरीके से उन ख़ास हालात में, उन अय्याम में जो चंद दिनों के हैं, इस तरीक़ेकार को इख्तियार कर लिया जाए और उसके बाद फिर दोबारा उसी मुरवजा तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाए जब ये कोरोना का दौर ख़त्म हो जाए। मैं अपनी बात को अगर मुख्तसर करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका की रोशनी में अगर हम नमाज़ जुमा को मुख्तसर करते हैं और नमाज़ जुमा की तादाद को, शुरका की तादाद को महदूद कर देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जो हमारे फतावा हैं जिसके ऊपर आज भी बड़ी तफसील के साथ पाँचों गवर्नर हाउसेस में और ऐवान सदर में और ऐवान सदर कश्मीर में बात होती रही, उसका भी एंड रिज़ल्ट यही है कि हुकूमत को ही इनिशिएटिव लेना है कि उसने किस तरीके से लोगों के इज्तिमा को, चाहे वो सियासी है, चाहे वो मुआशरती है, चाहे वो मज़हबी है, रोकना है। एक तरफ हम मसाजिद में पाबंदी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ आप लॉकडाउन को देखिए, आज भी कराची में, लाहौर में, हर बड़े सिटी के अंदर उसी ही तरीके से ज़िंदगी रवां दवां नज़र आ रही है। ट्रैफ़िक अपने मामूल के मुताबिक चल रही है। सिर्फ बसें नहीं हैं, छोटी ट्रैफ़िक, रक्शे, मोटरसाइकिल्स, कारें वैसे ही रवां दवां हैं। और हमारी आमतुन्नास चूँकि अक्सर कभी भी इस किस्म के हालात से नहीं गुजरी, इसलिए वो कभी भी इतराक नहीं कर पाएगी कि कितना ख़तरनाक अयाम आने वाले हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए।
ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. علامہ راغب نعیمی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی, ان کے پوائنٹس بھی آپ نے سنے. انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم مختصر کر دیں خطبے کو اور شرکاء کی تعداد کو کم کر دیں, بینگ اے مسلم آپ, میں, ڈاکٹر کیسر, ہم سب یہی چاہیں گے کہ مسجد ویران نہ ہوں, بلکہ خانہ کعبہ اگر سنسان ہو, مطلب وہ خبریں جب چلتی ہیں اس طرح کی مساجد ویران ہو, تو یقین جانیے بینگ اے مسلم ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے. بخاری صاحب, اللہ تعالیٰ کا گھر خالی ہو, مطلب وہاں پہ لوگ نہ ہو, عجیب سی کیفیت ہے, میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. مجھے بتائیے گا لیکن اگر مختصر بھی کر دیں گے, شرکاء کی تعداد کم بھی ہو جائے گی, اس کم تعداد میں یا اس مختصر وقت میں بھی کوئی کورونا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے, کوئی کیریئر ہو سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر فضا, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ عالم دین اور ماہرین آپ کے ساتھ موجود ہیں, لیکن میں اپنی ناقص رائے کے مطابق کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انہی دینی شعار جو ہیں اور جو دینی ہمارے رہنما ہیں, ان کی وساطت سے ایک بات ہم تک پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب حالات نامساعد ہوتے تھے, بارش ہوتی تھی خوفناک یا بہت کسی طوفان آندھی قسم کی چیزیں ہوتی تھی, تو اذان کے اندر ایک جملہ شامل کر دیا جاتا تھا جس میں یہ نصیحت کی جاتی تھی لوگوں کو کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور اس آفت سے بچیں. یہ بات اگر میں تسلیم کر لوں تو پھر گنجائش نکل آتی ہے کسی قسم کے بھی ایسے انتظامات کرنے کی جو نامساعد حالات ہوں, اور خاص طور سے جو ایک اجتہاد کا ہمارے دین کے اندر یعنی آپشن موجود ہے, اس میں ایسے نامساعد حالات جو اس وقت پیش نہ آئے ہوں اور آج پیش آ رہے ہوں, اس کے مطابق دینی رہنما اس کے اہل ہیں کہ وہ کوئی بھی نیا راستہ دریافت کر کے پوری قوم کو جو ہے وہ لیڈ کریں, اس کو یہ علم ان تک پہنچائیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اجتہاد کے کانسیپٹ کو ہم آج بھی تسلیم کرتے ہیں, جو کہ کرنا چاہیے, دین کا حصہ ہے, تو پھر کرونا وائرس تب تو نہیں تھا, آج ہے, اور اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا, کہ فاصلے قائم کریں. وہ 6 فٹ ہے کہ 3 فٹ ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جماعت جو ہوتی ہے وہ تو کاندھے سے کاندھا ملا کے ہوتی ہے, وہ تو بیچ میں فاصلے ہوتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے میرے خیال سے اس آپشن کی طرف سوچا گیا کہ اگر وقتی طور پر اس کو یہ راستہ اختیار کر لیا جائے تو شاید لوگوں کی زندگی جو ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے. آج دیکھیے سعودی عرب حکومت کی طرف سے مکہ مدینہ میں جس قسم کا سیل, تو میں نہیں کہوں گا, اللہ نہ کرے ایسا کبھی صورتحال ہو کہ ان عظیم ہماری جو عبادت کی جگہ ہیں ان کو سیل کیا جائے, لیکن انہوں نے اس آپشن کو استعمال کیا ہے کہ اگر وقتی طور پر اس سے بچا جا سکتا ہے تو ضرور بچا جانا چاہیے. لیکن یہ نہ مقصد ہے کہ ہمارے مساجد اور ہماری دینی درسگاہیں یا ہماری جو دینی بہت احترام کی جگہیں ہیں ان کو سیل کیا جائے, نہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے. میرے خیال سے وقت کی ضرورت کے تحت, جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایسے قانون بنا لینے چاہیے, ایسے راستے اختیار کر لینے چاہیے جس میں انسانی جان کا تحفظ جو ہے وہ ہو سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.